بونسوار لا فامي ازت فرونسي، كنتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد، ولكن هاد لا فيديو شويه مختلفه على لي زوطخ فيديو اللي كنت قدمت لكم. هاد المره غادي نهضر على واحد لا بيس تياترال اللي مهمه بزاف. وهاد لا بيس اونتيغون. كيف ما كتعرفوا انا هاد اونتيغون عندها دو فيرسيون، كاينه لا فيرسيون ديال سوفوكل ولا فيرسيون ديال جون انوي، وان شاء الله غنحاول نقدم لكم لي دو فيرسيون مع اون اكسبليكاسيون باردون بيان ديتايي. وبحال ديما قبل ما نبدا ليكسبليكاسيون ما تنسوش تابوناو في القناه، بارطاجيو فيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتخليونا التعاليق الايجابيه. ودابا نخليكم مع الانترو. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو ليكسبليكاسيون ديال لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله. كما قلت لكم انني غنهضر لكم على اونتيغون افيك لي دو فيرسيون ديال سوفوكل وديال جون انو. كما كتعرفوا ان اونتيغون واحد الاسطوره، والاسطوره اون فرونسي هو لو ميت. مي قبل خاصني ضروري نكون عارف لا ديفينيسيون ديال لو ميت. اشنا هو لو ميت؟ Tout d'abord, le mythe est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, et aussi une représentation imaginaire d'un fait peut-être réel. Je répète, le mythe est un récit fabuleux, souvent d'origine populaire, et aussi une représentation imaginaire d'un fait peut-être réel. Cette l'explication de le mythe, c'est une explication bien détaillée ou très facile. هاد l'explication غادي تعاون الناس بزاف اللي عندهم الاس 1. كيف ما كتعرفوا كاين واحد لو موديول كي سانتيتول لي غران ميت. هذه واحد لا بيتي ديفينيسيون تقدروا تعقلوا عليها وغادي تجيكم سهله بزاف. دابا غادي نعطيكم ليكزامبل دونتيغون. غادي نحاول نقدم لكم واحد لا بريزونطاسيون دي بيرسون دونتيغون، ولكن تبعوا معايا باش تفهموا. دون لا ميثودولوجي غريك، اونتيغون اي لا في دوديب. بحال هنا غنحاول نقدم لكم اونتيغون ولي بيرسوناج ديالها. اونتيغون هي البنت دوديب كي لو روا. هاد اوديب واحد لو روا دو تاب. هنا لي زيستوار غادي يكونوا في هاد البلاصه كي سابيل تاب. اي دو لا رين جوكاست. Antigone est une fille de qui? ديال من؟ ديال l'Oedipe ou Jocaste. Elle est aussi la sœur de Théocle et Ismène et Polynice. يعني هاد أنتيغون عندها ثلاثة ديال خوتها. عندنا بولينيس و إيتيوكل، هادو لي فخيغ ديالها. وعندها اون سول سور، أخت وحدة اللي هي إسمين. Son oncle est Créon qui est le frère de Jocaste. يعني خالها il s'appelle Créon. C'est le frère de sa mère Jocaste. Elle est aussi le père de son fiancé Aimon. Antigone غيكون عندها واحد لو فيونسي ديالها، وهاد لو فيونسي راه سي لو فيس باردون دو كرايون. il s'appelle Aimon. كيف ما كتعرفوا ان لا بيس تياترال انتيغون لا بروميير فوا كتبها سوفوكل، ابري جا جون انو ودار شي اختلافات في هذيك لا بيس. Maintenant je vais présenter une analyse d'Antigone selon Sophocle. كيف ما كتعرفوا ان Antigone c'est une tragédie créée par Sophocle en 441. اول مره كتبات 441. Elle est centrée sur la tragique d'Antigone, la fille d'Oedipe. Après la guerre qui s'était entre Éthéocle et Polynice à Thèbes, les deux frères d'Antigone sont morts. كانت واحد الحرب entre Éthéocle et Polynice، وهاد les deux frères راهما خوت ديال Antigone. Après la mort ديالهم، leur oncle Créon devient le roi. من بعد ولا l'oncle ديالهم Créon هو le roi. Ce dernier a enterré Polynice. دفن Polynice مي خلى Éthéocle. وهنا فين كان المشكل الحقيقي ديال Antigone. La pièce s'ouvre sur une discussion entre Antigone et sa sœur Ismène. أول حاجة كانت عندنا في هذيك لا بيس واحد الحوار ما بين من كان ما بين Antigone ولا سور ديالها إسمين. هنايا Antigone كان الهدف الرئيسي ديالها سي enterrer son frère Éthéocle pour respecter les lois divines. بغات تخلي داك الاخ ديالها حتى هو دفنو باش تحترم لي لوا ديفين. مي اسمان ريفوز، ما قبلاتش تمشي معاها، خافت على راسها. elle a peur. Antigone veut faire ce qu'elle estime avait faire. Antigone a un thème principal, parle de l'opposition entre les lois divines et les lois humaines. كنتمنى ان الاناليز اللي قدمت لكم ديال Antigone selon Sophocle تكون بيان ديتايي وفهمتوها. Maintenant on passe à l'analyse d'Antigone selon Jean Anouilh. كيف ما كتعرفوا ان جون انو كتب لينا Antigone
1944 1944 ولكن la date de parution ما كانت حتى 1946. En 1946, Jean Hannay a créé Antigone. Cette pièce a connu un grand succès. عرفت واحد نجاح كبير. Mais engendre une polémique à cause que Crayon défend l'ordre établi en faisant la part belle à Crayon. La pièce, au début de la pièce, عندنا le prologue. C'est le héritier du chef de chœur qui présente les personnages et leur caractère et leur rôle. Le prologue, le rôle ديالو باين. La représentation de qui? Les personnages, leur rôle, leur caractère. عندنا Antigone, Ismène, le fiancé d'Antigone اللي كما قلت لكم déjà هو aimant. Aussi عندنا Crayon, la nourrice, le messager, les trois gardes. دابا باش نحاول نحطكم في الصورة أكثر غنحاول نقدم لكم les caractères du personnage d'Antigone, de Crayon et de Ismène. On commence par Antigone. غنبداو بأنتيغون puisque هي l'héroïne. C'est une petite fille maigre et noiraude. C'est une petite fille maigre et noiraude. Elle aime la vie. Elle veut garder ses joies d'enfance. Une fille rebelle. Vous voyez, كتشوفوا la contradiction. هي واخا كتبغي الحياة, mais c'est une fille rebelle. On passe maintenant au Crayon. C'est un homme robuste. حاولوا تخيلوا معايا كيفاش غادي يكون هذا le Crayon. C'est un homme robuste, aux cheveux blancs. Il a des rides. Il est fatigué. Un homme seul. Ismène, c'est une belle fille. N'est pas courageuse. هي ماشي بحالها بحال la sœur ديالها Antigone. Antigone, c'est une fille courageuse. Mais par contre, Ismène, elle n'est pas courageuse. Elle a peur de mourir. Elle a peur de mourir. À la fin, elle veut mourir avec sa sœur. في الاخر ديال l'histoire غادي نشوفوا انها بغات تموت مع اختها. وهنا كتشوفوا كيفاش انها ماشي كوراجوز. المهم داكشي اللي كنت كنقول لكم من قبيله انا حاولت نقدمه لكم هنايا باش هكذا اللي بغى ياخذ دي نوت تجي شي حاجه سهله بسيطه بزاف. تبعوا معايا. Antigone est un mythe tragique écrit par Sophocle. هذه ديجا قلت لكم ان Antigone اول واحد كتبها هو Sophocle vers 441 et repris par Jean Hannay en 1944. وقلت لكم انها كتبها في 1944 ولكن la date de l'apparition ما كانت حتى 1946. Elle avait le thème central une allégorie de la rébellion contre l'ordre établi. هاد Antigone كانت ما كتبغي حتى واحد يتحكم فيها كيف ما كنقولوا انها كانت تبغي دير داكشي اللي في راسها. Elle est contre l'ordre établi. Antigone symbolise la résistance qui s'obtient malgré les dangers. واخا عارفه انها غادي يكونوا عندها دي دونجي ولكن ما كانتش كتخاف. Antigone est une œuvre religieuse. Maintenant on passe à les points de ressemblance entre ces deux pièces. غنحاولوا نشوفوا هذوك les points اوجه التشابه ما بين la pièce de Sophocle et celle de Jean Hannay. Antigone. أول حاجة l'intrigue et les faits sont les mêmes. Antigone qui a rendu à son frère les honneurs funèbres malgré l'ordre de son oncle Crayon. الهدف الرئيسي في هذوك les deux pièces Antigone كان عندها واحد الهدف هو enterrer son frère malgré son oncle Crayon malgré les ordres ديالو مي كان عندها واحد الهدف رئيسي واخا انا اختها رفضت انها تعاونها ولكن هي بقات متشبته بالراي ديالها وغادي ديرو. ثاني حاجه la conversation entre les deux sœurs. Aussi on a le récit des gardes. النقطه الثالثه هو le récit des gardes. La quatrième des choses, la revenue finale de messagers annonçant la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. كيف ما كتشوفوا ان Antigone à la fin puisque انها une pièce tragique elle est morte. Antigone ماتت في الاخر. On passe maintenant à la différence entre les deux pièces. اوجه الاختلاف اللي عندنا في هذوك les deux pièces. Le rôle de Crayon يعني la différence فين كاينه بزاف le rôle de Crayon. Le rôle de Crayon, le Crayon de Sophocle était un tyran. Il a un langage d'un homme politique. On sent que c'est surtout son orgueil qui est en jeu. هذا Crayon اللي عندنا في la pièce de Sophocle واحد الطاغي عنده واحد le langage d'un homme politique. On se sent que c'est surtout son orgueil qui est en jeu. متكبر هو هاد Crayon اللي عندنا في Sophocle ماشي هو Crayon اللي عندنا في Hannay. Ils sont de la pitié vers Antigone. هنايا نقدروا نقولوا انه كان شي شويه ظريف مع Antigone. Par contre هنايا في Sophocle كان عنده واحد le langage politique وكان orgueilleux ainsi de suite. On passe maintenant au motif. شنو هما الدوافع اللي كتبات عليهم هاد لا بيس تhéâtrale ديال Antigone. La pièce de Sophocle est une pièce religieuse au-delà du cas de son frère, s'attache à faire la différence entre la loi écrite
de crayon et la loi divine. Maintenant, il بغينا نحاولوا نربطوا le mythe selon les deux versions. أول حاجة le mythe chez Sophocle. Le mythe d'Antigone symbolise l'affirmation du sacré contre les lois humaines et la loi d'État. Je répète, le mythe chez Sophocle. Le mythe d'Antigone symbolise l'affirmation du sacré contre les lois humaines et la raison d'État. Et pour le mythe chez Aneuil, le mythe devient l'histoire d'une adolescente éprise d'absolu qui par un geste rébellion. Le mythe chez Aneuil devient l'histoire d'une adolescente éprise d'absolu qui par un geste rébellion. كيف ما كتشوفوا انني كنعاود فكره وكنعاودها باش هكذا الناس اللي بغاو ياخذوا دي نوت تجيهم سهله. واحد لابارتي نسيتها واللي هي مهمه بزاف في لي بوين دو ديفيرونس ان ليكريتور يعني لا فورم. سيلون سوفوكل ليكريتور كانت انفير وكان عندنا aussi le découpage en épisodes ou bien sûr le langage ou bien la langue ou bien le langage كان soutenu. Par contre, selon Aneuil, كانت عندنا l'écriture en prose و la langue كانت courante. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت لكم وقدمت لكم هاد لا بيس تياترال بواحد الطريقه سهله ومبسطه اللي تقدروا تفهموها سورتو الناس ديال اس 1 ايتود فرونسيز في ظل هاد الظروف اللي كتعرفها البلاد ديالنا ديال الجائحه وسورتو كاين التعليم عن بعد كيكون شي شويه ماشي كاع الناس يقدروا يتابعوا الدروس ديالهم. كنتمنى ان الفكره تكون وصلت وبيان سور ما تنسوش تخليو لي دي كومونتير تابوناو في القناه تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونشوفوا في لا فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.